like, subscribe and get notified. To overcome the rising stray cattle menace, Morji Village Panchayat, in collaboration with the Gomantak Gosevak Mahasangh of Shikeri, Mayam, launched a rescue operation wherein around 55 stray cattle in Morji were rescued and taken in Gaushala on Saturday. Additionally, 11 stray cattle were returned to their owners after obtaining written assurances from the cattle owners to the Sarpanch and Goseva on Saturday. मोरजे पंचायत क्षेत्रांत जेणे करून लोकांक वायल ड्रायव्हिंग करपाक लोकांची पोरसां खाता आनी एक्सिडेंट जाता त्याच्या खातीर आमी ती उखलपाचो प्रयत्न केला। काल 23 तारखेक एक पहिली बॅच आमी 40 जणांची धरून गोशाळेक गेल्ली आसा। तशीच आयज दुसरे दीस 24 तारीख एक 15 गोरवां धरल्या आनी आमी तांकां गोशाळेन व्हरपाचो प्रयत्न करतले, पूण थोडे लोकल येयले की आपली गोरवां म्हणूंक लागले। ते लोकलांकडे परत एकदा रिक्वेस्ट करता आणि त्यांच्यानी गोरक्षक महासंघान सांगला की तुमची परत गोरवां आमी एकदा धरलेली सोडिनात, पूण इन रिक्वेस्ट त्यांची रिटर्न रिक्वेस्ट येयल्या बद्दल तांकां आमी ही गोरवां सोडलेली आसा आणि परत जर तांकां मेळ्ळी जाल्यार तांकां ती परत जर तुमची गोरवां धरली फाल्यां जाल्यार तांकां ती परत मेळची ना अशी आमी तांकां अशी सूचना केल्ली आसा। तशेंच हांव मागता जी उर्वरीत वाड्याचेर हे आता आमी तेम वाड्यार आहा आणि उर्वरित वाड्याचेर जी लोकांची गोरवां आहात त्या सगळ्या लोकांकडे मागता की लोकांची पोरसां आहात त्याच्या खातीर ती गोरवां बांदून दवरपाची आणि समज जर आमी आणि मोरजे पंचायत तशेंच गोमंत गोरक्षक महासंघान धरली जाल्यार ती परत तुमकां गोरवां मेळची ना, जे करून ती गोशाळेन वचून तुमकां 3000 रुपया भरून ती हाडची पडटली परत। त्याच्या खातीर सगळ्या मोरजे वासियांक जी गोरवां आहात तांकां रिक्वेस्ट करता की तुमची गोरवां सांजची 6 जाल्या उपरांत बांदून दवरपाची गोठ्यांनी आपल्या